الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم सूरत मायदा मदनी सूरत है। तरतीब नज़ुल के 112 पस्त सूरत अल-फतह में ना और तरतीब सूरतों के तरतीब मुसाफी की बिंज़म फातिहा बकरा इमरान निसा मायदा तफसीली खुलासा बतासुल की सूरत चले एक लफ्ज़ बाबू ने दी अवल बाब की सलूर मसले जिक्र के तहरीमातुल्लाह तहरीमातुल इबाद नुज़ुरुल्लाह और नुज़ुरुल इबाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो औफू पूरे वाले कहीं बिलुकून पा ओटो खुलवाने पुआ दो खुलवाने कमी वादे चिदना अल्लाह इश्तिर चिदमा अहकाम पूरा कोई नुमाना दा बिलुकून पा अहकाम दा अल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला माना कही बिलुकूत पाकामुदा अल्लाह ओहिल्लत लकुम रद्द तहरीमातुल इबाद ओहिल्लत रवाज लकुम तासलना बहिमातुल अनामी आम डंगर बहिमा ये आवाज के इबहाम भी सड़े पे कोई गिना से आवाज के में ए पे बहिमातुल अनाम आम डंगर वल अना इल्ला अनाम खास डंगर इल्ला मा यतला मगरा चलो सेशी अलैकुम बता सुबान ने गैर मुहिल स्वैदो खबर लकान मगदूफा कुनु गैर मुहिल स्वैद शैन हलालन की दखकारो वंतुम अहल्लावी हुरुम की ये तासु बहराम के इन्नल्लाह बिज़कल्ला बाकियाकुम फी सलवो की मापावाने युरीन चिरादलरे फैसला कई आज इरादा विशी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला तुहिल्लू शाइरल्लाह रवा मगणे बिजती दज्जत इज्जतमंद दुनिया दा ज़युन दा अल्लाह वला शहरल हराम रवा मगणे बिजती दमियात द इज्जत वलल हदिया अनल कुर्बाने वलल qalaid अनल अंबिल वाला जो कुर्बाने तो सारे बूजीन अंबिल व तगाला की वजह वला आमीन अलबैत अलहराम नरक़तुम कुरबैतुल्लाह यबतगुना चिलट भी नहीं फज़लन मिर रब्बिहिम फज़ल दरबो दज़ीना व रिज़वान और रज़ामन क्या फहशरा व इज़ा हललतुम कलके खरजतुम मिन इहरामिकुम हललतुम खरजतुम मिन इहरामिकुम हुवा तनैता सुना इहराम ता सुना हलाल शुई यानी इहराम न वतले फस्वादु जायज तासु तख्कार अमल पर द इबाहत फस्वादु जायज तासु तख्कार वला यजरमन्नकुम औ बैसिन की तासलरा शनानु बुग़ज़ दुश्मनी कौम इंद कौम अनसदुकुम चिबन कड़ी वही तासु अनिल मस्जिदिल हराम द बैतुल्लाह नो अन तअतदु इजाते हो कई तासु पागीबान ने वतावनु इमदाद कोई दे अमलल बिर वत्तक़वा वतौहीद और सुन्नत बानी रोल मानी माने के अलल बिर वत्तक़वा वतौहीद और सुन्नत वला तावनु इमदाद कोई दे अमलल इस्मी वल उद्वान अलल इस्मी इस मकान मुहर्रमन जिन्स तकबुल शिरक वगैरह अलल इस्मी लुय गुनाह शिरक व शिरक बानी वल उद्वान मकान मुहर्रम अल हद असल जेज भी और जिहाद नवर बिया इन बिदातो वल उद्वान पबिदातो वत्तकुल्लाह और ये गई दा अल्लाह नो इस सूरत की दासियात हुई वत्तकुल्लाह दाशमान इधर जली हुई वत्तकुल्लाह और ये गई दा अल्लाह नो इंसान वक्त के जमाना हिउद अल्लाह नो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक शदीदुल इक़ाब सख्त ज़वाल दे तक़वा की सड़ी की नो आवा के रूबी लगा पल्ला रबानी फ्लैंकोज गाड़े पजीरो लरे रबानी आज तो वाथो को सड़े तू ही मखे तो तन राजी दादी चा की तक़वावी आगा लरे रबानी को सड़े जान बच गई वत्तकुल्लाह और ये गई अल्लाह ना इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक शदीदुल इक़ाब सख्त ज़वाल दे मुहर्रमात हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु
حرام ده پتا سبانی مردارا خوراک ده مرداری والدم وین بیدن کی ولحم الخنزیر و غخد خنزیر وما حرام ده کلمه احلا چوازو سل غیر اللہ بیدا حلم ده اللہ نو بیهی پدی سراو پدی کلمی سراو والمنخنقتو او خپی شوی پانسی شوی والموقوذتو او وحل شوی پکوتا کو باندی والموقوذتو وحل شوی پکوتا کو باندی والمتردیتو او غرنا را غردولی شوی غرنا را غردولی شوی والنطیحتو او سیری شوی پخکر بانی وحل شوی سیری شوی وما کل سبو او آچی خلدوی درندگانو الا ما زکیتم مگر آچی تسکیه کڑیوی تاسو حلالی کڑیوی تاسو وما زبها چی حلالی شی زبر شی حلالی شی حلال نصبه پا درگونو بانده نصبه جمع انصاب درگونا وان تستقسیمو او قسمت معلومونو بالازلام پا خوش بانده ذالکم دارنگی که دلستاسو یا دا کارون استاسو فسقو دا پلیتی اليوم دا سات یوم پمانا دا ورزی مرادی و دا لمحی مرادی اليوم دا ساتی سلدینو نمید شوا کسان چی کافرانی کفر کرے دین تا سنا فلا تخشاهم پس میری گئی دین پا بیان کی ویلی گئی زمانا اليوم دا ساتی ما اکملت لکم ما مکمل کو تاسو لنا دین تاسو او پورا میں کو تاسو بانی پن نعمت اور رضیت و خوف میں کو لکم الاسلام دینا تاسو لنا دین اسلام ومن اضطر نسوک چی مجبور شو محتاج شو فی مخمصتن پلوگا کی غیر متجانف نوی اوریدن کے گناتا جنف میلان کوئی نوی میلان کون کے گناتا اوریدن کے گناتا فإن اللہ پس بیشک اللہ پاک غفور رحیم مخون کے مہربان دے یسالونکا تپوس کی دستانا ماذا اوحل لهم سشے روالی لید پارا قل اوحل توحل لکم الطیبات روالی تاسلنا پاک سیدنا وما علمتم آچی تعلیم ورکڑوی تاسو من الجوارح یعنی دختارش پینا مکلبینا پدا سیال کی چی تاسی مالکانی تعلموننا خولوی تاسو دیتا تعلیم افتس پہ تعلیم ورکڑوی تاسو دیتا خودنا کڑوی تاسو دیتا مما دارنا علمکم اللہ چی خودلنا تاستا پوی درکڑی تاستا اللہ فکلونو خڑی مما دارنا امسکنا چی بن کی علیکم تاسو تا چی دا سپے انہی سی خلقی او جو نیتا تروڑی وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ یاد کے نمد اللہ علیہ پر اختار باندے وَاتَّقُوا اللَّهِ او ایرے گئی دا اللہ نے یقیناً اللہ سریع الحساب در حساب کون کرے اليوم دا سات روادی تاسولنا طیبات پاک چیزنو توام الذین او خراک دا کسانو یا زبح دا کسانو چورکڑے شیروت کتاب حل لکم روادی تاسولنا توامکم خراک تاسو زبح تاسو حل اللہم روان تید پارا والمحسنات و پاک دامن خدید مومنانونا والمحسنات و پاک دامن من الذین دا کساننا چورکڑے شیروت کتاب من قبلکم مکنتاتنا اذا تیتمونا کلا چورکوی تاسو دیتا وجورہمنا محرونا درئی محسنین شئی پاک دامن غیر مصافین مشئی بدلامن ولا متخذ اخدان مشئی پٹیار باشنو او پٹیارانی منی سئی ومن یکفرون چاچو کفرکم بالایمان بے پمان بادو پس دا ایمان نو وقنا بیتانو بدانک تنبت برباد شامل ومن دنو وهو في الآخرة دے پاخرت کی من الخاسرین نتاوانیانو نوائی اس دویم باب دے دینا بدے کی امور مسلحہ ممیدہ لپار دا مبلغ درگاہ تو سے رد کے نو غسلو کا دسو کرتا سی بیا خلق اول دی نو بیا ورطا غسل نظر کے نبادر بانی کفنا چاہی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والا اذا قمتم کنا چینا دکویتا سینا صلاة مانزتاو مول ذکر کو دین کاری پر کیاس کو فاسلو جواکم نگو ہندائی مخنا پر واحدیاکم لا سنتا سیل المرافقی تر سنگلو پورے مروندن پورے سنگلو پورے وان سہولا سیر کئی بیروسکم پسرون استاس باندے ورجنکم او ہندائی خبیستا سدا پا وجوہکم بانی عطف دے
شیعگانو بروسکم باندې دا عطف ته او غیر محترم شیخ القرآن سے کوئی چنا دا پا وجوہکم بانے عطف تے اوین دے فاصلو وجوہکم اوین دے مخنستاسو وارجلکم او اوین دے اخبیستاسو الالکامین ترگٹو پوری وین کنتم کچریتاسو جنبان پا جنابت کے فتحرنلان پاک کئی وین کنتم مرضاو کئی تاسو بیمارانو علا سفر یا پا سفر پانے او جایا رچاتو منکم یونتاسونا من الغائط دلوی بولنا او لامتو النساء یا مسکری تاسو بیبیانو لرام یو دیشیوی بیبیانو سرانم وی تاسو مانو بو فتیمم تیمم و خیقستو کئی سعیدن خاری طیبن پاکی فانسو بیوجوکم نلاستیر کئی پا مخنو تاسو باندے ویدیکم پلاسون تاسو من ہوتدینو ما یرید اللہ نغواری اللہ لیجالا جو گرجالیکم بتاسبان من حرجن تنگسیاو ستنگ سیاونا کی یریدونے کی نیردل ری اللہ لیتوحرکم چپا کی تاسلر ولیتمو دیر پرا چپرا کی پل نعمت پتا زباننے لعلکم تشکرون خاقا چی شکر با سیتانسو لعلکم تشکرون خاقا چی شکر با سیتانسو لئی شکرتم لزیدنکم سورہ ابراہیم کیوں آیت کیوئی کہ شکر مخ کرو نعمتون بدربان زیاد کم او نبی علیہ السلام فرمائی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چاچے دا بندہ شکر ادا نکو نو دیر اللہ شکر نشی ادا کولے بندہ رسر احسان کرے دا قیدے دا توخولو قرآن دا توخولو ایمان دا توخولو معاشرے چلے دا توخولو کاربار چلے دا توخولو دا شکر ادا کلا لعلکم تشکرون خان چی شکر ما سیتان سو اللہ شیخ القرآن رحمہ اللہ قبر منور کی او غیر محترم عمر کی دی اللہ نورم برکت تو اچھا اللہ دی نورم دا دین کارو اخلی احسان دے پا پختون قوم باندی درب احسان دا پنجبیر شیخ القرآن او غیر محترم شیخ القرآن لعلکم تشکرون خان چی شکر با سیتاسو چی شکر دیو کو نعمتون بدر بانی اللہ زیاد کی نعمتون بدر بانی زیاد چی نو سیادوا نعمتون بشارت وذکرو نعمت اللہ یو یاد کہی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبحان دے شکریہ دے ادا کا نعمتون بدربانی اللہ رو برئی ومیساقا علیکم بتا سبحان ومیساقا اللہ وعدہ مضبوطا واسقکم بی کی مضبوطا لکڑے ہو تاسو بدے باندے اذ قلتم کلانچوین تاسو واسمینا ردلیم گا وطانا تابداری کریم گا واتقوا اللہ او ایرے گئی دا اللہ نو ان اللہ بشک اللہ پاک علیم بذات الصدور کوئی دے فرازنو لسنو باندے امور مصلحہ بیا ذکر گئی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو کونوا شیء قوامین اطلق ولا مضبوط ولا للہ پدین دا اللہ اللہ لرا پدین دا اللہ شہداء بالقسط بینون کی بالقسط پا انصاف توحید ولا یجرمنکم بیتل کتاب لرا شنعانو بغضو دشمنی قوم لے قوم لا اللہ تعجل فدیبانی چی انصاف مون کئی تانسو ایجل انصاف کوئی ہوا قرم لتقوی دا دیر نیدیر تقوی تواتقوا اللہ او یرے گئی دا اللہ نو کتوے زخ یرے گما متقیما نو اللہ مالا پتر ان اللہ خبیر یقینن اللہ خبردار دے بیما پابانی تعملون چی کوئی تانسو انو چی عمل لکھد ہے نو اللہ بیا بشارت در کے وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کردہ اللہ کسان سرا چی مومنان دی من لید مسئلہ رحل و حرمت وعمل الصالحات عمل کردوی نیک حرام نیدان ساتلوی لهم ترہی دیل مغفرتن بخنوات عظیم و عجر تخویف یراول کئی کدین دی خلافوں کو نکوئی رہے گا والذین کفروا کسان چی کافران دی انکار کردے دہلا و حرمتنا وکذبو بی آیاتنا تنو درونن تیکڑی پاتنو زنگا اولائکنا کسان اصحاب الجائی جہنمیان دی مثال سر وضاحت کئی کہتے سنگا بھئی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اوزو کرو یاد کئی دا نعمتنا بسنگئی اوزو کرو یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم بتا سبحان ادھاما کلا چقاتو قوم نیو قوم دا کافرانو ایبو ستو الیکم چوک دکی دیتا سلرا ایدیم لا سناد رائی نبی علیہ السلام انہی لانے ناس تو تورے کے دا جنگی تبوک نبا رستو یو کافر را لو تورے راویشتا نبی علیہ السلام تیوی چوس پدران سخلا سی نبی علیہ السلام توی اللہ
الله به خلاصي هغه الله ستور ورزيدا او نبی علیہ السلام راويستوي تا نو سو خلاصي الله وی فكف أيديهم بنكلا تديانكم دستاسنا واتقوا الله أو يريك إذا أننا وعلى الله وقالنا باندي يا سنجلا وعلى الله وقالنا باندي فليتوكل المؤمنون وزان ديوس بار مؤمنان درم إسالي جنا شروع كي مثال دنا قدين دا أحد كتاب الله حكمنا ماركلي وي پلا نشيو مثال دا چا وادي ما دکړي پلا نشي ولقنا قد الله خدا کی سلام انتوا الله ميثاق بني اسرائيل ودمل بني اسرائيل وبعثنا جوكرمنا منهم ددينا 12 نقيبا دولت مشرا وقال الله اويل الله فجب الانبياء المسلم إني معكم يقينا تاسو سره ما زمایم دا تاسو سره دي لئن قمتم الصلاة قدروي تاسو من پابندیو کیدم واتيتم الزكاة ورکي زكاة وامنتم او ایمان اولو تاسو برسول دما پا پیغمبران بانی وازرتم ومتعیدکو تاسو دا انبیاء علیہ السلام ددئی یعنی دا انبیاء علیہ السلام واقرضتم اللہ اور کولو کتاسو اللہ تا قرضا حسنا ورکول خام خالر بکم لربكم نتاسنا سيئاتكم مصيبتنا تاسو خامخا داخل مكم تاسنا جنتون تاو تروان بينان ددون داغنا نهرنا ومن كفر چاچ كفر کو بعد ذلك فضلي بياننا منكم نتاسنا وقرضوا الله نبدا کی سرکم راشو خطا سو سواء السبيل دسيلارنا وبما نقضهم پس بسبب دماتلو ددئی ميثاقا ودو مضبوطو ددئی لرو لعنهم پلانت کړیو د ایلرا چې مسله دې پرې خنو الله به باندې بیا پینځه دفعې لګي یو لعن پلانت کړیو د ایلرا دې وجعلنا قرطلهم قلوبهم تلنا د قاسیات تکتور دې يحرفون الكلمه بدای دی الفاظ لرا اما دې د زینو قلنا نقل مانونا سلام ونسوا هر کړی د دی ار کړی د حزن سي سامي ما دا نه ذکرو به कि बना करे सुदैता पदेबानी पीजम वला तजाल हमेशा मैता तत्वलियों खबरे की वाला खाइनत मिनहुम वयो खियानत बने ददीना इल्ला कलीला मिनहुम मगर लग ददीना फाफो उरान कान रजल عنهم ददीना वस्फह मख्तिवालवा إن الله كنن الله من كي موتنين كانوا سرا ومن الذين هدى كسرنا قالوا شهد بدأي إننا نسوارا كنن نسوارا أخذنا خدهم ميثاقهم ودم البتاد دينا فنسوا نهر كدائي هرا كدائي حزن سيسا مما داغنا ذكروا कि बनवा करे सेव दैता भी पदेवाने फागरैना नुआ चुलंगा बैनहुम العداوة फमें दरे की दुश्मनी जाहिरी والبغض أطربني دزر दुश्मनी إلا يوم القيامة تر قيامة وسوف ينبئهم الله تلك خبر بكنا إلى الله بما بابان كانوا چون يسنون چريكول إثبات رسالة ترغيب إلى الكتاب يا أهل الكتاب والكتاب قد جاءكم بذكر آياتنا رسولنا پیغمبر زمگائی بین لکم بیانی تاسونا کثیران دیر مما داغنا کنتم چوئی تاسو توفونا پڑھون کی من الكتابین کتابنا ویعافو او عفا کئی مخاڑی عن کثیر دڑیرنا دڑیر جرمنا قد جاءکم تاکی سرا رہنے تاسو تاو من اللہ طرف دا اللہ نور رنا کتاب مبین وقت فی تفسیر نور سشید کتاب مبین قرآن نے اختارا کتاب دے اختارا یہ دلال خیبی پنے قرآن بانے اللہ منا چاہتا ہے تواچے تابداری کئیم رضوان و ترزامتیاتا اللہ سبول السلام علیہ سلامتیاتا و اخرجمو باسی دیلا من الظلماتی دتیارونا الان نور رنا تظلمات جمع رو تیرڈی دی نور یورو مفرد قرآن نور دا قرآن نم دے لدول ويخرجهم أوباسي ديدا من الظلمات لتيرو دا كفرنا إلى النور رنا تا بإذن فوقهم قلماني ويهديهم على أربع سمكي ديتا إلى صراط مستقيم يا مضبوط بكي ديدا إلى صراط مستقيم طرف دلالني غيتا نفذ التصرف دا عيسى عليه السلام نا لقد كفر الذين ودا اكثر كفر كرا كسانو قالوا چويل اغي
والله إن الله يكن الله والمسيح ابن مريم دي سالة عيسى عليه السلام زيد في مريم دي قل أوهتا فمن يملك نسوك وقداش من الله إذا ترفض الله شيئا ذنبره يلي سوك ولبت كلا زعبد الله إن أراد كرادوك أن يهلك المسيح ابن مريم كيالاكي صلى السلام زيد بن مريم وأمه مرتضى ومن عصوا في الأرض جبت مكة كري جميعا طول تتمر درميسي ولله ملك السماوات والأرض خاصا له اختيار داتمان ودز مكده وبينهما عاجب من ذلك يخلق ما يشاء بنا كيان فخيشي अब दे मैंने सूर्य कसस 68 सूर्य शूरा 49 ना दुनिया रावलू वल्लाह वाला कुल्ली शैइन कदीर वल्लाह कुल सिद्मान कुदरत वाले وقالت اليهود والبيهوديان والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نحن أبناء الله دوستان الله وأحباؤه دوستان الله وأتي تفسير أبناء أحباء يومنا نحن أبناء الله وأحباؤه منغا دوستان الله الله كذلك كل وات فلما ويعذبكم ولي السداد ركي تاسوتاو بذنوبكم بسبب تغنون تاسو بل أنتم الكتاسو بشرن بندگاني ممن ناچانو بندگاني ممن دا چانا خلقان چی پیدا کری دی اللہ یا پھر مخلق لمن یشاء چالے چی خواہش ویعذب من یشاء او عذاب کی چالے چی خواہشی وللہ خاص اللہ الملک السماوات اختیارات من والارد والمکرے وما بینهما چی پمہن دلان کی ویلیہ المصویر اور دی اللہ تدیرات لنا اس بات رسالتو یا اہل الكتاب واہل کتاب قد جاءکم تاکہ سرارا رہتا رسولنا پیغمبر زمگا یبین لکم چبانی تسلر علی فترت پاسمانے دا انقطاع دبندے دو من الرسول دا انبیاء علیہ السلام ناو او دا عیسیٰ علیہ السلام نرست 370 سال تیرشیو بیا پائے کہ حق پرستا اللہ را لگلیو پائے کہ زیب ابن عمر ابن نفیلو على فترة يبين لكم جباني تسلل على فترة پازمانے دا انقطاع دا بندیدو من الرسول دا انبیاء علیہ السلام ان تقولو کیوں نوائے تاسما جاءنا جنورا ولیم گاتمی بشیرن سوک زیر رکھون کے ولا نزیرنا یر رکھون کے نزدی حضر ختمون دا پارا وقد جاءکم بشیرن تاکسر آغتا زیر درکون کے ونزیر ویر درکون کے واللہ اللہ پاکر اللہ کل شئین قدیر پاریو سید بانی قدرت والدے سلورم باب یا سلورم ایسا مثال دا متکاسلون فی حکم اللہ مثال دا چاچ دا اللہ حکم کی سستی کرے وا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ كَاتِرْ مُوسَىٰ علیہ السلام قل قوم تا یا قوم وقوم آتما اذکروا نعمت اللہ یا کہ نعمت اللہ علیکم چکڑے پتا سبانے ارجال فیکم کراچی گردل پتا سکی انبیاء علیہ السلام وجالکم ویگردل تاسلر ملوکا بادشاہان وآتاکم یعنی سوکی علماء نازادی دا بادشاہ دی ویلے کہ فلانے سرے بادشاہ دی ہوئی یا حکم کیو بادشاہی نو ٹول پیا دیگی ٹول پہ فخر کئی وآتاکم او درکڑے دی تاسوتاو درکتا سوتما آغا درجہ درکتا سارا درجہ لم یوتے چنو ورکنے شوے آدم من الوالمین یوتن مخلوقاتتا یا قوم دخلوا الارض وقوم زمان نزید زمکتا مقدستا پاکتا اللتیا کتب اللہ لکم چی مقرر کرد اللہ تاسوتا کتن نسوئی ولا ترتدوا موپس کی گئے علا ادبارکم پشاگان تاسباننے واپس وین فتن قریبونو بگردی تاسو خاسرین تاوانیان قالوا لیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام یکنن پدیکی قومن یو قوم دی جبارین زورا وإنا بسکم گلنا ندخلا چرین داخلنگا دیتا حتی چرین داخلی گنگا دیتا حتی ترے پوری اخرجو منها یوزی دی ددی کلینا وی اخرجو قوتن دی منها دینا فإنا داخلون یکننگا داخلی دن کیو قال رجلان ہوئے دو سڑو من الذین لا کساننا یخافون چریدل یریگ دا اللہ نا یریدل دا اللہ نا
انعم الله احسان کړو الله علیهما پر دور باندې موسی علیہ السلام او ورور هارون علیہ السلام ایو دې ودخلوا ننزل عليهم الباب دې باندې بابا پولیتا دروازې ته پولیتا پیدا دخلتم بکلچې پیدا دخلتموه کلچې داخل شئ تاسو دیتا فإنكم غالبون پس یقینا تاسو بزور ورئ وعلى الله فالله باندې فتوکلوا ناجوز پاری ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یئ قالوا یا موسی علیہ السلام إنا لن ندخلا يقينا منغا چرين داخلي گديتا ونكريتا بدني چري ما دامو ترزوبري چيدي فيا پده كيف سب نزان تتو ربك مشرورستا وقاتلا يا ربستا يا مشرورستا وقاتلا نجن کوئی دورا إنا بيشكمغا هاونا تلتكي قائدون ناستيو قال موسى عليه السلام وربات ما يقينا لكي ملا أملكو وسنر چی زما الا نفسی مگر پا پل دان باندے واقعا پا پل ور باندے ففرقنو بلتن راولا جدائی راولا بیننا پمین جون کیوں بین القوم الفاسقین او پمین قوم نافرمانو کے قالو ایل اللہ فإنا پس یقینندا محرمتن دازمکا محرمتن حرام بیالے پدائی بانی 40 سنتن سلویخ کالا یتیہنا حیران پریشان وگردی فی الارض پزمکہ کے فلا تاسا پزمان جن کی گالا قوم الفاسقین پا قوم نفرمان باندے وطلو علیم پینسم ایسا جزاد ظالم او نحی عن الرحمت وطلو علیم اولل پدوی باندے نو ابنائی آدم خبر ددو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق کے پریشتیا سراؤ این قربان کلا چه قربانیو کا دوان قربانی ما تو قرب بیهی اللہ تبیزان ندیکی ہے اس قربان کلا چه قربانیو کا دوان قربانی و تو قبلانو قبل اکریس من احدیما یود دی دوارنا آوکی اور برالو آپ قربانی با اس وزیدہ لمبا بشو ہم پتہ بولا اجرا قبول شوا و تو قبل من احدیما نو قبل اکریس یود دی دوارنا ولم يتقبل قبلنا كريس من الآخر دربنا قال أوهل قابيل لا قلنك هابيل تلقاو قاوتنا تالرا قال أوهل هابيل إنما يكن يتقبل الله قبل الله من المتقين نفرز قرانونا لهم بسرطاك توقت كي ليما تيلك الله استالي تقتلني دربانا قتل كي مال رماناني مذ بباسطين اگلون کے ایدی اللہ سنت ویلے کتاتا لیقتلا تیرا پارا چیز قتلکم تالا راو انی اخاف اللہ کننزین حکمت اللہ راو رب العالمین پر ان کے مخلوقات دے انی یکنن چی مورید و اراد الرمان تبو آچی گرفتار شیطو بی اسمی پا گناہ زما و اسمی کا پا گناہ ستا دیو گناہ بلتا سزا نے ملائے ورکی گی بی اسمی پر سبب دا وجل زما چی تما وجل دستا گناہ شوا بی اسمی پر سبب دا وجل زما و اسمی کا پر سبب دا ارادی دا قتل ستا لدوار دا گناہ شوا بی اسمی انتبوان چی گنفتار شتا بی اسمی پر سبب دا وجل زما و اسمی کا پر ارادی دا قتل ستا فتکونن شبت من اصحاب النار دی جہنمیانونا و ذالک جزا الظالمین و دا سدا ظالمانو دا وتواتو خیتکو قابیل لہو دتا قابیل تنم سونم تلو قتل آخیه قتل وجل درو تل فقتلنو قتلکو وی وجل تلرا حابیل لرا فاسبح من الخاسرین نوگر زیر تاونیاننا فما صلی اللہ نرولگل اللہ غرابان دو کارغان غرابان جنس سے اطلاق قلیل و کثیر دور بانی کی گی غرابان دو کارغانو یوازو چکن استلی کول فیلا دے پزمکا کے لیو ریو کن دیو کنستا دو کارغانی رولی گل یوی مرکو او بیاولا کن کنستلا لیو ریو دی رپانا چو خیدتا کے فیوالی چسرنگی پڑا کے سوعت اخی جو صدرون خپل قالا اویلا قابل یاویلا تحایا افسوس آجستو عجز شمزو کمزور شمزو ان اکونا چی شمزو مستحد القرابی وشان دلی کارو فواری چی پڑک مسوعتا اخی جو صدرور زما فحسبانو گرزیدو قابل من النادمین دخ بیمانونا
من اجل ذلك وجد قتلنا كتبنا وقرر على بني اسرائيل فبني اسرائيل بني انه شان دار من قتل چاچ وجل نفسا يو كسو بغير نفس بنا قصاص نو بغير قصاص نو او فساد یا بغیر فساد نہ فی الارض پس مکہ کے فکانما گویا کہ لو قتل الناس هذا قتل کا خلق جميعا ټول ومن احیا چاچ جون دے کوئی نفس قرآن و سنت باندې وکانما گویا کہ احیا الناس جون دے کہ خلق جميعا ټولو شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ استاد نے قرآن زکو اور ټول دنیا ژوندۍ کړو دای نن سو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم دنیا ګوټ ګوټ ته مسله رسوله الحمدلله او قائد محترم ډیر مخکې لس کاله مخکې چې آینده وخت د اشاعت ته هغه ترورو رانی دی کیږي زموږ پته لګی نه چې وو کنه تاسو ته میدان اواریږي ان شاء الله د اشاعت جنډه وا په پاکستان باندې لهراوی ان شاء الله من اجل ذلك ولقد جاء ادم فتاكسنا غليو دايت رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات بواضح دلیل باندې شپیتا او یا کله مخکې د پنځپیر نوم دا کنزلو او نن پنځپیر یا د پنځپیر نوم دا عزت دی چې چاته پنځپیرې ما نو سلام برته وکي او که سلام نه کوي نو او ویریږي دا نه رسو بشي نن سوا پنځپیر د عزت نوم دی الحمدلله ولقد جاء ادم فتاكسنا غليو دايت رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات بواضح دلیل باندې ثم ان كثيرا منهم بیا بشکا زیاد دینا بعد ذلك پد دینا فی الارض پزمکا کی مسرفون خاقا مشرکان دی انه یقینا جزاء الذین صدقوا کسان یحاربون الله چې خلاف کوي د الله ورسوله د پیغمبر د الله د سنت د پیغمبر د الله او سونه کوشش کوي فلانه پزمکا کی فساد د فساد نو سزا دادا ايو قتلوا چوجلې چويو سلام یا پنځ کړي شي او تو قطع ايديم یا پرې کړي چې لا سنا دی واتر مو په دای من خلاف نه دل بدل او ينفو یا ودي شړل شي من الارض دمکنا یا او شړل شي من الارض دمکنا ذالک لهم خزون دای په ذلت رسوینا په دنیا کې ولهم تهینا فی الاخرته په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی إلا الذين مگر آکسان تابو چی توبہ کرا من قبل ان مخد دینا من قبل ان تقدروا علیہم من قبل ان مخد دینا تقدروا چی لاس بر چیستاسو علیہم پدائی باننے یعنی مخد لاس بر کی دون استاسو پدائی باننے فعلمونو پوشے ان اللہ کنن اللہ غفور رحیم مخون کے میرو باندے یا ایوہ الذین آمن ترغیب الى الاعمال الصالحہ یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ویرے دا اللہ نو وابتغوا ولٹو الیہ دی اللہ تا وسیلتا ندکتا وسیلہ لفظو یو بنی اسرائیل کی رازی آیت 57 کی یو دلتا قرآن کی دا دو دل لفظ وسیلے دے ولٹو دی اللہ تا وسیلہ سشد وسیلہ و جاہدو فی سبیل و کوشش کوئی کوششو کئی پلا دا اللہ کی بدین دا اللہ کی لعلکم تفلحون خان خانچتا سو کامیاب شئی او بدی بانی تفسیر کرو دیر چی وسیلہ ستوئی نیک عمل کول او گناہ نزان ساتل من فعل الطاعت و ترک المعاصی اور اگانو تفسیر اولے ورکڑے چی وسیلہ نیک عمل وسیلہ کا اللہ تا لعلکم تفلحون خان خانچتا سو کامیاب شئی ان الذين يكنون كسان كفروا چې کفر کړل حرام یو خړل حرام نه ځان بچنه کو لو ان لهم کچر بیشک شید الهما غفلان دې په موقع کې جميعا ټولا ومثلو پشان دې ليفتدوا دربان چې فدیور کې به پدې سره من عذاب یوم القیامت العذاب دور دې قیامت نو ما تقبل منهم قبول ونکړي چې دینو او بدی باندې بیا تیدات پیش کړو سورہ مومن یو لسم آیات 11 یونس 54 حدیث 15 ارادو
18 ولهم عذاب أليم और सरे दई न पारा जाम दर्दनाक युरीदुन इरादा लरी दई या फ्रुजु चूजी दई मिन नारे दऊरना वमामून बैदई बखारिजिन मिनावतुन कीत देना वलहुम तरे दई लराजाब मुकीम अजाब हमेशा वसारिक वगलागर सरे वसारिकतों गलागर खला वफकतों और प्रे कई आए जो हमारा सुना दे दोनों जजा अन सजा बिमा पसंद है का समाजी कुड़ी दोनों नकालना ज़ाब दे इबरत मिन अल्लाह तरफ दा अल्लाह वल्लाहु वन्ना पाकिना जिन हकीम वालिब दे हिकमत वाला वमन तवजा चितुबो कमिन बाद जुल्मी पद जुल्म ददना वासला दुरुस्तुकुम कुल फइन अल्लाह पद बेशकल्लाह पाकितुबो अलै मेहरबानी हो कि पदबानी यकीनन अल्लाह वफुन के मेहरबान दे नफिल शिरक फित तसरफ अलम तालम न पुयगते यकीनन अल्लाह दलने इख्तियार दास मनन नज़म के अज़ब व ज़ामन कई सदार कई मन यशाओ चले चखाशी वयाफिर बखन कई मन यशाओ चले चखाशी वल्लाहु ला पाकिना ला कुल्ली शैइन कदीर पालियो सिजबानी कुदरत वालदे पगम ईसा तसली मुबल्लिग था तसली नबी अलैहि सलाम और हर मुबल्लिग था या अय्युहा रसूल ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला याजुन कल्लज़ीना और जिन्होंने की ताला कसान यो सारे उन्हें चिजल्टी कई फिल कुफरे पुकारना कुफर के मिनन नदीना ला कसान नो आलू चैन बागई आमन नहीं मान रोड़े उंगा बे अफवाहिम पखलो दराइबानी वलम तो में ईमान न रोड़े कुलोबों दुनुमो दराई वमिनल नदीना ला कसान ना दूच यहूदियान ने सम्माउना लिल कज़बी सम्माउना डेर वाक़िउ दुन के लिल कज़बी लियुकज़िबु अलैका इमला उमामन ना बिर रहमान के अबुल बकाय अब परिमान कई नबीना आलिमो अबदे बाने बिया डेट तफसील करो सम्माउना लिल कज़बी डेर वाक़िउ दुन के लियुकज़िबु अलैका डेरा पार चिदरो दूर की पताबन ने सम्माउना लिक़ौमिन आखरीन डेर वाक़िउ दुन के कौम बनताओ कौम बन चिमोहिदीन दी लमिया धोका निराग लेता तो हरे भूनल कलिमा बदई दे अल्फाज शरिया नरो मिम्मा दिमाजी पदा ज़ैनो कुलना लमानो कुल यकुलना वाइदे इनो तीतुम कजरे दरते सुता सुता हादा दा अमल जमना फखुजुहु नुनी से दिलरा अमल के पदिबान ने वइलम तो कजरे दरन के सुता सुता दाओ वहजरू वो यरी गई ये निदान बच गई आगेना वमयुरिदिल्लाहु सारे अचो का चिरादो की अल्लाह चावाने चिरादो की अल्लाह फितना तो गन क्या जुलो दाओ वलन तम लोकुलों चले वागदार निश्चय चले मालिक निश्चय दलरो मिन अल्लाह दा अल्लाह ना शे अज़रमरो उलाए कला कसान उलाए कल जीना दा कसान युरिदिल्लाहु लम युरिदिल्लाहु उलाइका अल्लज़ीना ला कसानी लम युरिदिल्लाहु इरादन कई अल्लाह अयुतहिर कुलूबहुम चिपा के जुनून अदरई लहुम तैदैना फी दुनिया पर दुनिया की खैर रसोई वलहुम तैदैना फिल आखिरति पाखिरत अज़ाबुन अज़ीम अज़ाबुल्वे समाउना ढेर वाक़िउ दुनके लिकज़िबे लियुकज़िबु अलैका तेरा पाना ची दरूद की पतामान ने अक्कालूना डेर खखरा क्यान दी सिगर मुबालिगीरा अक्कालूना डेर खखरा क्यान ली सोफ्तो हरामुना राव पंजा उका पस के चिराशी नहीं ताता फाकुम नो बेसला को बहनों को मैं तरह के आओ आरे जानम या मुखारवाद देना वैन तोरे जानम को मुखारे तरह देना फलैया दुर्रू कशैआ कमुखाराई तासुरा कुरान नन अल्लाह तसदरन नशे वर्कोले वन तोरे द अखवादी खमो बुरी kan वन तोरे द कमुखारो तासवानुम दीना फलैया दुर्रू कशैआ चले जरन निशिर कुले दई ताता शैआ जरा बरवैना कम तम कुतफी सलके फाकुम नफी सलका बैनम पमन रे की बिल कहते प इंसाफ कुरान इन अल्लाह किन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन मिन कैल इंसाफ कौन कुसरा व कैफा युहकिमुनका सरन की हाकिमों कर दई तालरो फैसला कौन बाओ कर दई तालरो व इंदो तौरा तो दई सर तौरात फिया पदे क्यों कौन ला हुक्म द अल्लाह रे समय तो नौन बे औली रे मिमान जालिक पद देना व माउलाइक बिल मुमिनीन नीदा कसान मुमिनान
इन्ना अंज़लना तौरात यकीनन बना लेकर तौरात फिया हुक्मुन लाई पदे फिया हुदन पदे के हिदायत व नूर और रणाला याकुम फैसला वो कि बिहा पदे बाने याकुम बिन नबियुना फैसला गई पदे बाने अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लज़ीना अंबिया अस्लमु चेगारा लिल्लज़ीना हा कसानताओ फैसला की हाल चोंदियां दी वरबानियुना और हक परस्तदे वल अहबारु उलमा जमा रहबरा वल अहबारु उलमा बिमा फसमता इस्तफिजु इसी मवार गर्दुले से अमानतदार गर्दुले से युदमिन किताबिल्लाह किताब दालान होकानु गुदयाले परिबाने शुहदा कुआ वला तखशौन नासा पस मयरेगा ना खल्कना वखशौने उयरेगा ज़माना उयरेगा ज़माना वला तशतरू बिआयाति मा खलैमा वरा कोई पायतुन जमा समनन कलीला दा दुनिया लगा वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाह चाची बिसलौन का किताब दालाओ फौलाइका फदाकसानुल काफिरून दे काफिरान अकीदतन और अमलन इसलिए न कहनो काफिर वकतबना मुकर्रर करियम नाले पदई बानी फीहा रेतारात के अन्नन नफ्स बिशकन नफ्स मिन नफ्स बदल नफ्स के वल ऐन सरगाओ बिलाने बदल सरकी की वल अनफा पोला बिलान पे बदल पोला के वल उजना वगुना बिल उजने बदल वगुन पा वगुन बदल वगुन की वसन्ना गाख बिल सन्ने बदल के वल जुरूहा और जमुना के साथ बदले दी पमन तसद्दक़न चाच खैरात को बदलन अखतलो की तसद्दक़ बिही खैरात को पदे सरा पदे बदलन अखतो सरा फवानु दा कफारतुल्लाह दा कफारा शुहद दा नूरु गुनाउनो वमन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाह चाच भी सलाम का पावन चिरा निकले दे अल्लाह औलाइकुम ज़ालिमुन दा कसान दे जालिमान वक़फ़ैन और बसीकुम गाला आसारें पनखोद दईबाने पतरिकोद दईबानी सब ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम दे दबी मरियम मुसद्दिक़ लिमा तस्दीक़ उनके दागे बैन दे चमो के दीनो मिन तौरात तौरात ना वातेना हुल इंजील और करम गदत इंजील फीह पदे के हुदा व नूर हिदायत और रणावा व मुसद्दिक़न तस्दीक़ उनके लिमा दा किताब ने दे चिरिन मुख्य मिन तौरात तौरात व हुदन हिदायत व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन और पन्नों से पर परहेज़गारानो वल यहकुम खाका फैसला दे कि अहलुल इंजील इंजील वालों बिमा पाबन अंज़लल्लाह चिरा निकले अल्लाह ये पदे के व मन लम यकुम बिमा अंज़लल्लाह और चाच फैसला का पा किताब बने चिरा निकले दे अल्लाह औलाइका फदाकसानुल फासिकून दैदी फासिकाना फिसक श्लोलवई नाफरमानी कोलवई दाकसान उमुल फासिकून दैदी नाफरमान वअंज़लना इलैकल किताब व निकलंगा ता किताब बिल हक़ फरद सरगंदुलदाक मुसद्दिक़न तस्दीक़ुन कलिमाना बैन यदै चमके देने मिनल किताब द किताब ना व मुहैमिनन और अमीन दे अलैहि पदाओ किताब बनने फहकुम फैसला गवा बैनम पमेंदरे की फैसला का पमेंदरे के बिमा पा किताब बने अंज़लल्लाह चला निकले दे अल्लाह वला ततबि अहवाअहुम और ताबेदारी में कौन ख्वाहिशात हो तदई अम्मा पर दागिनो या अका चिराए ता मिनल हक़ दहक़ना लिकुल्लिन परदारियतन जालना गर्दुलिन मिनकुम दता सुनाओ शिरातन शरीयत सादिन वमिन हाजा और लारा वाज़िहा वलो शाअ अल्लाहु कजरन दाशे अल्लाह पजोर बांधे लजालकुम खामखा गर्दुले बे वैतासो उम्मतन वाहिदतन टोले उपतौहीद बांधे वलाकिन लियब्लुवकुम वलेकिन तेरा पारा चिमचानु की पता सुबांधे फीमा पाके आताकुम किधर करीता सुताओ फस्तबिकुल खैरात फसरा मुन्ना कई ताबिदार अल्लाह ताओ इलल्लाहि मरजुकुम जमीअन अल्लाह तो पस के जलसा सुरटूल दी वनबियुकुम पस खबर वकी ता सुदराओ
بما بابان كنتم تاسو فيه فلك تختلفون اختلافكم کی وانکم فی سلک وبینهم فمن ذلك بما كتاب بندي انزل الله چلا لگلے دی اللہ ولا تتبع اهواءهم اتبع مکان دفعشاتو تدئی وحذرهم او يرغا تدئینو یا او یروا دیلرو ایام تینوں کا چگن کیوان چاہدئی تالرو اما جما بادلا غنا انزل اللہ چلا لگلے دی اللہ الیک تاتاو وانتو اللہ پاکتر وارد تندئی فالم پوشان ما یقینا یرید اللہ ارادنی اللہ واری اللہ فیصیبهم چورسیگی دیتا عذابو ببعضی ذنوبهم فسواد بعضی گناہنو تلئی وإن كثيرا من الناس أبشكل جاد خلقنا لفاسقون كما تمكن كل الله أحكم الجاهلية آفي سلادنا فو يبغون لتيدي ومن أحسن سوكر الخطاب من الله كتاب الله نو حكما ففي سلك لقوم يوقنون فلنا قوم يقين كبدي